Ash TV so enie nana ya biama eni midim so hia osi enchide hima na waje so ama die mu odin abusuafo ye na ye nim se enne kada ye jai papa je ye wufusom amano maami bi ababonten echiremu adia wo papa nim pompa no ena oye bakan de ma ye papa David Rollins onya ne ba bi eko na woyi ne dance ni se ne dance ni kra no ene maami dokun Samso na abusuafo ye Mezbo ye ga traditional praise no maame aboni duane ne wababonten aka kire maame no ese ai se wontua ne sika ne dia ene aduabo no so enya ade ebenya no na se watua sika no wo bodua dia ene nke benya nti Mezbo so very active ewo maame ne duabo na wabo no ene me guest for the day no ye Her Royal Highness nti me semre me twa me ho sima na me ba na ye de nkomo no ahyehye so pa abofo eso wasen dia na eji some company limited diaper hub GH chef giver Unisex Salon Evergreen Beauty and Spa. Me ba sese a. Abusiafo me koya masan aba. Maami bi a wono ose ye friend no eye Abigail Mrs. Abigail Rollins Mauto wo chemu de ozo anya 52 years na wose de papa nim pompa ene papa je a wonya ne ba bi eko na maami ye chemu dia wose o madansi for Ghana ya no oni abrochire maami dokun grace o ma abo wono pa na dance ni na maami say 2003 rather obusia form fanche me ene okọ maami ho say ne kususu nwa kire no na ezem okan ni nyina no na osi ewom enti wo ye no se ene won family bonte na maami ni se grace o ma abo kan so de ba bonte a eyebekun enti ebe dia wo kan ya na ne watu bata okotena abrochire enti maami so okotena abrochire afi ne waba enti oba ya oka kire Ghana fo nyina se eni papa nim pompa na ne woda fom to mu nya no so nkosu ni bi Samso na Mezbo woni maami ensensemi eye traditional priest ga traditional priest o mu ensensemi ya maami ba abonten ebebo ni dua Mezbo say dua bo a eni nyina so no enye dwuma kire say sazika na wode no 2000 Ghana cedi wontu aka nje de na maami we eba abonten bebo ni dua ye concept so dey ko because for the day ni ho no enchocho so na kromu ade amuso maye na ye so no ye be gina opa so ye ready among okay ya sabu you so ho ye pa na mi adom me ho ye pa so ho ye oh asem na bomi nyanya abomi pusa etu sa me hu de me nka me hu bia me sha se mfiri ni bia me wi mfiri ye mfam free maami obabonti san papa ne papa J no papa J yi ye Auntie Abigail asem na wo kan yo efa nche modern farmer syndicate ahwefo na tiefo nyina ye be koso adama se nya me nhira mo no nya mo kase se mo hwe ya bre nyina ahun se menimu de na asem no se esa na kokoya na sesem obi asum because owe busa ho questions na mami se de papa ya akosha he na mami e de na che se obe busa ho questions because asem no on ma obi be kan na trust na wo so dan ti ase na Auntie Abigail yi ene maami dokono ho sesem ka se maami dokono kra ebo na no se mo nko ye bekunu ne ho nkro ne ba media me hu ni se sa wo papa na obi a eka wo fefe we se 18 years no ana be hwe papa chi akwan 52 years David too much eka ofri be 18 90 akoso be 20 no awo be hu se no papa ne nipa smesi no se DNA test kra sam ye be ye na nkra ba onya 2 years kro ni papa oni ni papa watwa nya mfie aduanum mienu 52 years ansa na poly enswa enya mu jam ananam kra ne ekunu ne manyina afa na oba be kasa papa ne papa je ebe adin se busuafo beji wadi mu de ebe adin na ya hwe maami mfoni a etwagu hwe maami yanimu a obi be kasa papa je kra wonga se ninu ano mpo se ampa sa se mo okay se ampa oni papa ikra mpo no ase omunya mu yetipenfo ai uso bi wo no ma sister wo hu akola bi wo no ma wo na afoso ya akola nso no ye pani obi susu wo no ma wo na ofosa oye pani esu be ha kra no oye abofra sa na ebi etie obo no oye very nice but bon age chi obeko wachi because hey tutu obo na 30 years and as wo na be 16 years obi so no so mi wo be 25 say hey bi da mi hu na mi ka so 40 years it esno bia ne sa de wo ne ho na mi hu sa hweye su ka ho sa na be hwe hu yie wadi die mu wanantie mu ni ade eno so count pa na aya na mi hwe ne bia aya na mi say na de asem kura ni because maami dokuna sese odini de akọ for ni se maami dokuna se friend to order
ne yakɔhye maame dɔkono because maame dɔkono din aba to mu anasa abefo yes ese yakɔhye maame se maame dɔkono ɛfa ho no etimi I see it say before say no kura no be dead no I just said no kura maame dɔkono aka oh ebi ampa obesusu ho kyerɛ me sɛ ne papa je ana minim dada ba na mempɛ abusuanta wanta na de eti me ka sɛ ɔnka na no ntum ma ɔnkonko ka kyerɛ abusuafo no mo mpa de bi kura ɛmfa nyɛ no eti me ana bi a me ka kyerɛ sɛ ɔnka na no ntum mo meka maame dɔkono timi defended ya I think say girl no ye betumi accept it enti obeka sɛ maame dɔkono wonim secret papa je secret kura mpo sen ne yere konadu onim papa je secret wo sɛ obia wɔ nadamfo wo sɛ just imagine say bia aware na wonu kunu na de obi a that best friend asam kire ne so otimi friend ne susu ho no ma ne idea say that o to wadamfo asam kire wo so otimi friend na meboa obi a obi say anya adamfo po na e wo maame na wo nua bi a say wo that special person asam bi kire wo so a otimi friend no ye nyina ye obi ukura wo obi elisa na tie etimi me hu say say e bia maame dokono ni mu papa je hu nsem bebra na the secret but I think say obi ho no ma utimi susu wasam ade kire na anase bebisa etimi I see say maame dokono no ebia na say maame dokono ye NDC first o strong NDC eye dey na onya obra sport wa bre etieche na obi an the way of thinking and the decision ye hu na for so MPP ni etimi gidi say those times are na friend say Rollins really 19 years ago na je say utimi say Rollins na wo so ne ade no ebia ne nkobo bi wo honom kra bia no maame dokono ediye I see it's a true that no and about who says secret when you say sir it is time we baby she baby oh okay and the sad they say so I hope that make out was but akoko bibi say maame dokono nim na say na yire kunu nim enye news obia wo do osusu na sam e de kire no sada me hu ade no na maame Abigail sampa se ne papa ne Rollins emre santi watna wa ama se dodi ka kan enya 52 years and san anase papa yi ye ba be kura na chi ene wa ba bonten ebani fo se opani ka enchiri gu a na semasa okay okosuro oba fom o ne papa o se ne papa ne na owo he ene owo he etie bia wo hu se metimi di ade wo ya hye me ho ama me kada na se ne papa adan na chi ahweban ana wo kan chinegu ana se ebia sebe wawu a e se me ba out na me be kan na me ba out na be kan so no me ma ne kira keke me the evidence ana me obi a obetimi adi adanse ama me se eye no kura akola ne se enye sa pa dia ebeye din etimi hu ni se de wabo maame dokono din no maame dokono so be hwe nyame anim a o ma meka bibi fantia akola no na emom no obebeka so ebia no kura eyampa time se owo no me no obo mama ne akola na baba nim abeka se me na meka chen se onya abotre monko ohun sa kind of way no maame dokono timi ye bold na no kura no ode to ba bia da I bet you oba no e wo bi se de papa wudie sabe wo wudie na so no abusuafo beje na awa tu se ono so ye eba okay yo yansha de won se obi wo ho na obi din ehia se me din bia me e de obi so obi ama na wo hu se wonu kra Rollins ye papa nso de Rollins wonye ni se no ntino de danko da ade ba be da nipa Rollins din na kasan so wo kra be kan kra apart from Rollins kan kra na wonti bi da wo hu so obi so di bi da me de minimo bi wo wonu obi o de Rollins oyakola no epani school time so oyakola SS wo oya kwala sa Rollins ye pani etebia na ma me kra na te Rollins no de to ne ba yes say Rollins or Rollins fritete tebia di no te na ne de no de to ne ba because me hu ni say na me ba o nipa na ti ase no wa me claim fathership nipa na wu awie ni mom no afa na wo say o papa no e ka say e papa na wu ye e na ba out side aka metima ka say bia o piska bi ana say bia o ya ho hihye bi ni ade ba papa no wu oya hwefiri ni ho ene ade I don't think so be body trimu keke sa abaka so we bi papa na yem papa na fa hankosi na no me hu ni se eye no kura enye no kura nkage no meka okay enti we oba bonten wo se abusuafo no omonya ne den asemu I think say sisia no papa no awu aka nchi na gunti no sisia no dedi kan wa ba as eba oba be su ni papa ende o ye den so mo ma ne kwan no mesu bi o su ni papa na ye kan ye frɛ emma se bia emma nkɔhwe funu se bia ana se bia emma nyina metena ba bia ye fa ne nka ho no so ye count ne so ono so ye eba enu ti na ebia o ye saa na bibia ebe ne eba emma no ono se be kan no ede na ka ho ono so ye be kan no ede aka ho
yen to ansem ne so ne yenko Maze Boy be react to naye in the case no. Okay. I will say Maze Boy sense me ni ade. Last na me fire na me ka say e wi ase wo so wonyi Yesu Kristo ni a e be de na de nyina be di abo na mpo asan wie wo yie e de aka ho so ade a wonyi ni no do bo soro bo asase ene emu ne ma nyina ohome akura kita wa wo de kasa sa de kwa no papa na de a chew e di se ba ne sa na so de wonyi ni a enso ha bebre betoto na eno ne se na me ye hwe mu pa wo to say Miss Ball wasem wo mu 100% ama ji usika di o ana masa edu sika edwa nanka asa ba be bodu aka eyen kwasiasam asem bo han masam no kran to sabe eyen kwasiasam atosu miensa ana ma me mpanifo mayi mu nufu enye na aka no se nufu na bi atenten ena bi so nufu tenten sister obi nufu tenten ayi edi be bodu a obi susu nufu on my tre ebai ebi su dey nketwa there's a different types of nufu there so ko have Miss Ball na ye en nkofo mo Miss Ball dua dia wo be hu ni nyina bi but the make can say eya na han say no say ekwan no ye twa na say ankan a wo se kwan ne tene eka wo dia wo se kwan na achia ohu etia na me hu ni say aba say nkofo 3 Miss Ball eya nkofo de na atoso no wo sa wo yanko aboju say shia wo se so si dia ho next time e bia na koye na ye ade foforo na akakoda na how e de abre wo a wo 3 Miss Ball especially if you are stay money and atamfo na mo mpe na asem na ade the only person odi na chi ye em say tornado ono pe ene di Miss Ball chi eti wo to na wo twetwe Miss Ball say akotwe na di ye ni 20 million na ade no Miss Ball anya ade but say as to say oka say yesi enku Fiashas nega ene yenye ni say ne yenye ni say menum ye ne ni ho eti there was no we budgetum sasam na omoka no eye no kre every kro next can no person na ne ho hinti ene o maba out abekika bibi say Miss Ball say ba bi me hu ni say bi na gidie mu de be say Miss Ball ontumi nyasa na mo ebia na Fiashas nega ne di na tamo o di na ninya de enti no obia mo ne nkasa na akoma ento yem enu nti na bia o ye bibi sa eni sa wote wonu na say Miss Ball nya asam yakotwe na di na di 20 million na wo to na wo twetwe no na fo say esre ha so dey ho na next time ebetimi ato next time ebetimi ato na ujiri se dua maame na abono no ebe ye djuma dua boy ni nyina so anya djuma esan se Miss Ball kra se maame no 2000 kra ntimi fa ma no dua boy ni nyina so anya djuma asunu se bia obobo ni dua wo so 2000 na mo mi akasa koya me do be fa so na discard be hye nsa enu ye different but say process kan hye woto na why wadwe say nipa de wo watwi na di wo so abesa wo san ebo ni dua gusu de emi say amamre ni amane na akakakara ebia na obekom kra na maame ne nkofo mo anya mo adwen se ombebo Miss Ball dua o na so Fiashas nega na say akwako pimpia ensemotiko wo muta ade na Fiashas nega with Fiashas nega everything is possible with Fiashas nega everything is possible anya Fiashas nega na tibi kokko twitwa Monaguchi dan ebe twetwe no e wo social media de beto Instagram Fiashas nega obetimi kura ko tuya double scar Miss Ball tuya ne se mombra na mebo ni dua munye ni se wonim sa na wo ye ne dese de do mo de Miss Ball no sa na ne da na bekom enya me ngongo se ni nyina ye Fiashas nega sa no adwuma hey abusua asemo edi si amaame no wo tuya scar na se wo withdraw dua bo no obodua asa feska na di aka ho obo no asa bra ni su boni dua asa di 20 million no asa de account na onyankopon a wo sori ohwe nyina na so wo Miss Ball so wo ya mprede wo ha dwen wo so onyankopon wo nyini ni Yesu wo nyini ni bibia ontena asa nwe sa de no so enu tina nso hwe ne amane e ba ne so na de wo nyini ni ntina enu ta so na so wo nyini ni a because ka de ekoso na de kwa ka bompa ya onyambe ti bompa bo na ko yi wa fi o ha ne amane na bebrese because Miss Ball bibia no wa ya ko yeda onafofo nyina yi wa ma ade bia bia anya yie ukwa asomdwe ntino ukwa report ade ne so de ma traditional priest ono so atwudi sese wakasa se de oba bia nko yie sa eti de na se wo tena ase na bu nkotoje ko nyankopon ni sa se ma ka tia wi papa fata me na sisam na sakra me na me yoyiraba na ono so no onfa ne nhira ne ngu so na hohoro bo ne nyina na be abode foforo de je sa wonyini ni no se de maami ne nkofo be display ya se be omu yi omu futabla ba be go isi amanfo kra ebe hu omu se omu ye fake na omu ye kompo papa omu ye fake 20 million sabre mo dia san je se bia Fiashas nega bia akotop yap eno this kan you akoka ho
eno so mu da koto ngosua ne ade ne snap na ade e be bodu enti sika na eno o hwehwima de kososoro won fa ekwan pa so anye obi sika o de ya de kra wonwene ho hwe ka mo bokosua se kosua body denden kosua so mo snap ekita mo ne ho nkro ba ne pada ye tutugu na ade ne nyina ye sika na bio eti bia se de meka ne se sa wo wi afon sa no hwa wo de se uri efonsa na wahye wodie ai na adamfufa no so no ebia ni ezanza mezbo wankona munkwa ye ba kona na wanka we gina nto ogoba bia so ne gane hwe bia wode wakwako egina se bi adakam na krampo no aza so kra wonfa so se bia wo gina abusuafo yemfa yedwumadie ni nyina ensi ai yemhwe final words no final words ni se mezbo wo hi agin sakra etwa se upe onyankopon ahi first ahi ni enachi na de aka nyina ebeye wodia ese na mida minji Yesu Kristo ni meni ho menyi we ni ai hu hia de obo wo a wacha wo nkwa home no ona ese wodi wakoma na okra no nipadua nyina ede sum ni yi enye say because of say wonya wiase hu die nyina to fo se no ano hwe life without Jesus Christ is lifeless and afesu so no Auntie Abigail mama what na say a chance abepe papa ochira kwan otwamba ni we na say papa kra wan wukura e kanya de abeka kra be hu say o papa no na so no obi funkum a so obi mfum nwa eti no monye na monye na wawa tu na mofa ne nka Rollins man ho na eyiye ne monye ne se abusua na mofa ne nka ho say eyiye ne point no ba ya mo de man nya wo de man nya eyiye ni bo wie no be kwa won sanko ah so no nya sante ni so aha mo de mo pe eti wo de mo ma ne kwa na fa ne nka man ho na nkra papa na chi yo na nkra papa no achi fefefe ma mo nyi no aipemu abusuafo aha na merema ya kwan ma edi dwumade ni na esi because for the day no Her Royal Highness koso share subscribe and like it na comment dwumade no abibiara was Syndicash TV so about for some sense they are na some company limited makacho say brand new car type papa any home use they are dogu car said over kotot ya kwenche bianto kwan so there the some na make am for the amount diaper hub gh mo fra ho niam bia twasa bofra de ye ne ho onyi ahofe so no obekọ diaper hub gh na ni wakwa kosesa ni nyina etufo bo Samson a chef giver in salon and salon ha obehu obi na ni down cut ni ni tea style ni ade obebrede obeplete ni ade a okọ chef giver and UNICEF salon ho evergreen so dia and ntijitwafo no obetwi wa ama ye shenshenshem se nshema ama obetwi wani mu anso ama wa ye kama ba pedicure ni manicure na omoye mu number 1 abusiafo di ni koso aye ba akopɛ nana ya bia mam so hia me awusi entwide hima na waje sama die more den makato se ene enuma ede chiche yere e wokrum aye ba akopɛ comforter abrantia a wono Ghana bontin so no fi enso UK ho na wote a wodi ni dwuma wode enwumu ya ba bontin keke kwashi se wode comforter ba bontin se ba chu bia rense full track ni nyina na wo pa hwe na wo pe bi nso ato a wo call shop a obenya bi wo ko bo Voice Alliance e wo YouTuber obenya full track ni nyina nti ensembre no ikwe ne ko pe bi ehwe na kram